Lapu-Lapu City. Hey, daghan salamat for having me. And you know that I'm Bisaya, so it's okay that I'm English, okay? I just want to say it's an honor for me to represent Lapu-Lapu, and it's a dream come true. Hello, daghan people. Nya mga ilang mi pasaylo mga igala kay dili man gud mi pwede magdugay kay napa mi rehearsal after ani mag-practice pa mi para ugma. So ako moato na lang diri mga igala ginawag pa mo karong April 27 nga mutanaw og suportahan mi. Salamat kay sa inyo ang tanan. Daghan salamat. See everybody on the 27th. Salamat. I love you all.